सर्वरे निशामिषि तिनि रात्रि त्रिजन क्षणदाक्षवाः विभावरी तमस्मिनं रजनी जामिनी तमी तमी जे अंधकार रात्र है तमी कोन भूत नहीं तो डाहाणी नहीं तो जदि भूत डाहाणी नुह आओ जे अर्जुन होछन्ति द्वारकार अतिथि हां हां मातृदेव भवः हां पितृदेव भवः हां आचार्य देव भवः हां अतिथि देव भवः अच्छा गुरु रत्नति जातिर्नं हां हां वर्णनं ब्राह्मण गुरु हां अतिरेक गुरु स्त्रीणं हां सर्वत्र विहागत गुरु हां आज अतिथि होछन्ति देवता समान आज द्वारकार अतिथि होछन्ति किसे जानिछ कि ना खंडबल हनकारी से पांडव अर्जुन कांडीवधारी से प्रचंड सुना मुंडन जे कि महाप्रतापी धनुर्धर होछन्ति मध्यम पांडव अर्जुन हां हां द्वारकार अतिथि अतिथि तुमे किए सेना टकर दश नाम धरि बारंबार डाक देउछ तुमे आसीबार परिचयटी तमर कुहमा विवच्छ प्रभुंकर आदेश अछि प्रतिहार निजे अर्जुन गोस्यदत्त को बध करी ओहो निजे अर्जुन गोस्यदत्त को बध करी जाहाକୁ उद्धार କରି ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ସକରେକା ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ तुमे निर्देश कर जानो छियो हां अच्छा श्री कृष्णଙ୍କ पाटराणी मोर नाम सत्यभामा ओहो तुमे निजे सत्यभामा आसी छ हां हां आज्ञा आपण कहिले भूत डाहाणी नुहति आज्ञा उछि आसिली सत्य उदंत सुण पुरंदर सुत है उछि आसिली सत्य उदंत सुण पुरंदर सुत है आज्ञा बुधंग पियर मुनि के धरिछि शिर अच्छा ताहाकर जऊ जान गजानन मातो हेबा हन संयुक्त आपे कल जऊ दत्य हस्त हसुन पुरंदर सुत हे उछि आसिली सत्य उदंत सुन पुरंदर सुत हे ସେହି ଶଙ୍କରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ନିଜେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଗରିଗରୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶଳା ପ୍ରଭୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ମଣିମା ପ୍ରତିହାର ତୁମେ ହେଲ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଯଦି ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି अंतपुर त्याग करी अर्जुनकर चंद्रशाला परकु आसीबार तमर अभिप्राय कोन ना प्रतिहार श्री कृष्ण आज्ञा प्रतिपालन करी कृष्णकर आदेश को प्रतिपालन करी मु निजे सत्यभामा सुभद्रा को धरि आसी छी ओहो ताहले तमे एकुडी आसीनो साथी रे धरि आसी छ तमर ननंद को सत्य की हां हां आज्ञा किए से आसी छथि बुझिले की आज्ञा ये कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जदि टिके भंज साहित्य न गाइबे भंज माटीर पिला जहाँ को आज
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ହଁ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ଉଗ୍ର ପରିଣୟ ସନୁପ୍ରାସ ବେଶ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଗ କାମଦି ତାଳ ବିଷମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଟା। ଆଚ୍ଛା ଏକୁଟିଆ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ବହି ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସନୁପ୍ରାସ। ହଁ ସାନ ମାନଉରଦା ତନୁଜାରି ସାনুଜା ভানু তনুজা জিত কেসি সুনরায়ক নায়ক বিলোকিত সরস্যরে তাসি अच्छा ସାନମାନ ଯେ ପର୍ବତ ପର୍ବତସ୍ଥ ନା ସୁଭଦ୍ରାଜି ହଁ ତନୁଜାରି ସାନୁଜା ତନୁଜ ଯେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଐରିୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସାନୁଜା ଯେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଆଜି ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହେଦଟା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଜେମାମଣି ତୁମେ ହେଲ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଭାଉଜ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ତମର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ମା? କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ମା? ଆସିବାର ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ କହିଲ ମା? ହଁ ପ୍ରତିହାର ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶୁଣ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆସିଅଛି ମୋହି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ରେ ବୀର ନାସି ନଗର ଆପଣ ବିବଛରେ।
ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରୀତି ସକାଶେ ଆସିଅଛି। ଓହୋ ତାହେଲେ ପ୍ରୀତି ଭାବ ନେଇକି ଆସିଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଦୂତ। ଆଜ୍ଞା ସେହି ଭଞ୍ଜ ଚୌପଦୀ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଚୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆହେ ଚାରିପତି ମୁଖୀ ବାଳା କାହା ଚାରିରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେ ଚାରିପତି ମୁଖୀ ବାଳା କାହା ଚାରିରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେ ଚାରିପତି ମୁଖୀ ବାଳା। चारिटा पति नहीं नक्षत्र गणना आज्ञा चारि अंग रहिले कि से आज्ञा अश्विनी द्विजा कृतिका रोहिणी रोहिणी पति हेले आज्ञा चंद्र ये चंद्रमुखी सुभद्रा कहा चारि रे पड़ी गला कहा चारि 12 गणना रे चारि अंग रहिले कि से आज्ञा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार का बुद्धि रे पड़ी गला आज्ञा पंचपति पति रो हरिपु दहु अछि एहार दूत पंचपति पतिर हरिपु दहु अछि एहार बिपु और ना बाबा को धरि अष्ट मात्रा करी अच्छा मरम कुमार दही देला हे चारि पति मुखी बाला चारि रे पड़ी गला रे चारि पति मुखी बाला। प्रथम आसला नक्षत्र तापर आसला 12 वर्तमान होची राशि 12 राशि 5 अंग रहिला कि से आज्ञा मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह 5 पति पतिर रिपु सिंह पति हेले पार्वती पार्वती पति हेले महादेव पतिर रिपु महादेव रिपु हेला कि कंदर्प आज कंदर्प बाधारे घारी होई नवम को धरी अष्टमात्रा करी राशि गणना रे 9 अंग रहिला कि से आज्ञा धनु सुभद्रा को आज आपण को देखिला पर रक्षा बंदापना बेले घर पछ भी देखिलो डोळे आपण को रूप छवि देखि आज कंदर्प बाणले घारी होई सुभद्रा आपण को निकट को प्रीति भाव नै कि आसी छुंदी आगे कोन प्रीति आज्ञा ठीक तो जीवन ठीक जाओ बनो लज्जा जो छु पड़े ठीक तो जीवन ठीक जाओ बनो लज्जा दूर पड़े माता जशोमती नमारी रखे ततले तुड़ी सारे मुखे लज्जा नहीं करो मुखे लज्जा नहीं करो कि पान मन खाई जो हरलो मुखे लज्जा नहीं करो गोटे परपुरुष को पृथ्वी क्षमा गुछि लज्जा नहीं लज्जा निज मुखरे काहे कि आपण धिकार करी कहउछंती आगे निश्चय काहे कि आपण धिकार करी कहउछंती काहे कि ये न एक कथाटा संसार रे एक कथाटा सुभद्रा जी जाहा करछंती कोन ये प्रथम किए न करछि आगुरु समस्त करछंती आगे आपनकर बापा आपनकर गोसाई बापा आपनकर पणी गोसाई बापा तांक बापा आपण आज जदि सुभद्रा केही करि न थांते प्रथम करी एक कथा जदि आपण को कहि थांते ताहला आपण धिकार करिबे न ठीक थिला पूर्वरो हि जीवनटा नुआ कथाटा कि आज्ञा प्रमाण दैछंती कवि सम्राट भंज करबोली सेही सुभद्रा पडले राग आहारी
ସଦର ନଗାଇରେ ପ୍ରାଣଟା ଯିବ ବାହାରି ବାହାରି ସମ୍ ପ୍ରାସ ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ କରିଛନ୍ତି कैसे সরিতে তারাণী পরে পরাশর দাস কুমারীর পীরতি সরিতে তারাণী পরে পরাশর দাস কুমারীর বিরতে স্নান সারি আসু পথরে পবন স্নান সারি আসু পথরে পাবন আনহরি কি মাগে সুরতি সমাধি হয়ে শ্রী বিশ্বামিত্র বেনারতি সমীপে অহল্যার প্রীতি হুয়াই ইন্দ্র ধরি ছপমুরাতি সমাধি হবে সে বিশ্বামিত্র বেনারতি আজ্ঞা সরিতে তরণী পরে পরাশর দাস কুমারীরে বিরতি हाँ কৈবর্ত কন্যা कन्या দাস কৈবর্ত কন্যা হচ্ছে আজ্ঞা সত্যাবতী के সত্যাবতীଙ୍କ সহিত हाँ তম মণি গোসাই বাবা পরাশর ঋষি প্রীতি କରିଛନ୍ତି আজ্ঞା संभव স্নান সারি আসু পথরে পবন বানরী মাগে সুরতি अच्छा ଯିଏ କି ଶ୍ରୀ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଯିଏ କି ପବନ ଦେବତା ଅଞ୍ଜନା ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା अच्छा ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ହନୁମାନ ठीक ସମାଧି ଅତେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନାରତି हाँ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ସମାଧି ଛାଡ଼ି ଧପ ଛାଡ଼ି ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ठीक ଗୋଟିଏ ନବଜାତ କନ୍ୟାଟିଏ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ଉହାଡ଼ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିକଟରେ କଣ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କଣ ଋଷି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ମାନେ କାହିଁକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନବଜାତ କନ୍ୟା କଣ ଋଷି ଆଣି ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିଥିଲେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ठीक ସମୀପେ ଅହଲ୍ୟାରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଧରି ସର୍ବମୂରତି ତମ ବାପା ଇନ୍ଦ୍ର ରମ୍ଭା ଉର୍ବେଶୀ ମେନକା ठीक ଘୃତାଚୀ ଜ୍ୟୋତିଳ ତମା अच्छा ସୁକେଶୀ ମଞ୍ଜୁ ଦୋଷିତ ହଁ। ଚିତ୍ରରେଖା ପ୍ରକୃତି ତାହା ठीक ଆଠଟା ଅପସରୀ ଥାଉ ଥାଉ हाँ ସଚୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ हाँ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ ताहले ଆଉ କି କଥା କହିବି कोना ଘୁଡ଼ିକି ସ୍ୱରରେ ना ଏଟା ଘୁଡ଼ିକି ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ କହିବି अच्छा ଟିକେ ଘୁଡ଼ିକିଟା ଦିଅ कोड़ी की ଆହେ ସୁର ସଭାରେ ଉର୍ବେଶୀ ହର ହାତା ଯେଣୁ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରହାରୀ ସୁର ସଭାରେ ଉର୍ବେଶୀ ହର ହାତା ଯେଣୁ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରହାରୀ ଶଙ୍କିଲାଇ ମନ ଭାନୁଦା ଚରଣ ଶଙ୍କିଲାଇ ମନ ଭାନୁଦା ଚରଣ ଭାନୁଦା ତଟେ ଧରେ ହରି ସାମ୍ୟ ଜରତା সঙ্গে দৃশ্য সুন্দর বিহরি সাম্য জরতা সঙ্গে দৃশ্য সুন্দর বিহরি
ଏ ସୁସାଧୁ ବିଧୁ ପାତକକୁ ନ ଡରି ସୁସାଧୁ ବିଧୁ ପାତକକୁ ନ ଡରି ଅମର ଗୁରୁ ନାରୀ ହରି ସାମ୍ୟ ଦରତା ସଙ୍ଗେ ଦୃଶ୍ୟ ସୁଙ୍ଗ ବିହରି सुर सभारे उर्वेशी हरिधाता जन पंचस्वर प्रहारी देव सभारे धाता जे ब्रह्मा उर्वेशी बेश्या सहित प्रीति करिथिले आज्ञा संकी जाई मन भानुजा चरण भानुजा तट धरे हरि वृषभानुजा माहले राधा भानुजा सूर्य जात जे जमुना जमुना कूଳରେ राधांकर पाद धरी भगवान कृष्ण मध्य प्रीति भिक्षा मागिथिले कोन द्वादश शताब्दीर कवि होउछन्ति जयदेव गीत गोविंदर प्रमाण ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମରଗରଣ ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ଉଦାହରଣ ନିଜେ କବି ଲେଖି ପାରିଲେନି ଠାକୁର ନିଜେ ସେ ପାଦଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ରାଧାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀର ପାଦ ଧରିବାର ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଲେଖିବି କେମିତି ଜୟଦେବ ନିଜେ ଲେଖି ପାରିଲେନି ଏ ପାପଟାକୁ ନିଜେ ଠାକୁର ଆସି ଜୟଦେବ ରୂପରେ ଆଜି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ୟ ଦରଦା ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଧରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ କଥାଟା କି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁନି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମୋ କଥାରେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହୃଦୟ ବେଦନା ଟିକେ ବୁଝ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ଆପଣ ମନା କରନି ଆଜ୍ଞା ଭାସି ଯିବେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଆପଣ ନାରୀ ଜମାନି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ କବି ହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି କବି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ୍ୟାବଳୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିବା ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ନାରୀର ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝ
কোন ধন মাগুছন্তি তাহলে সম্পত্তি মাগুছন্তি তাহলে গোটে নারী গোটে পুরুষକୁ ଯାହା ମାଗିବା କଥା আচ্ছা ନାରୀର ସମ୍ମାନ হ্যাঁ କିଏ ନ କରିଛି ସଂସାରରେ କେତେ ରାଜା ପୁଅ ଥିଲେ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ରାଜାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ଅଥଚ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା কাহিনী କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ হ্যাঁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସୁଧାରିତ୍ରୀ করবলি দূরে থিলে পাশে অছি এহা থিব ঘেনি কেতে দূরে চন্দ্র কেতে দূরে কুমুদিনী অভেদ কেতে দূরে থিলে যে যার সে লক্ষান্তরে ভানু জড়ে সুভদ্রা আচ্ছা ইন্দু দিলক্ষ এর ভাবার্থ বনে ময়ূরা গগনে সুমেঘা আচ্ছা পর্বত শিখরে ଅଛି ময়ূর আকাশ মার্গরে ଅଛି মেঘ দেখো ময়ূরକୁ ସ୍ପର୍ଶ করেনি না অথচ মেঘକୁ ଦେଖିଲେ ময়ূর পুচ্ছ ଟିକେ ନୃତ୍ୟ করে କାହିଁକି ନା ମେଘ ସହିତ ମୟୂରର ପ୍ରତିଭାବ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା নিশ্চয় ଲକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଜଳେ ସୁପଦ୍ମା হ্যাঁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଭାନୁଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ হুয়ে କାହିଁକି ନା ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଭାବ ରହିଛି রহিছি ଇନ୍ଦୁ 2 ଲକ୍ଷ କୁମୁଦ ଚତୁଏ ହଁ। ଇନ୍ଦୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି এই କୁମୁଦ ଯେ କଇଁ ଅଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରୀତି ଯେତେ ଦୂରେ ପଡ଼ିଥିଲେ বন্ধু তে মন্তে সে তোর ସବୁଠାରେ କୁହାଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ আবশ্যক নাই না পুরো করে আছে আমি তো অসম্ভব শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম লক্ষ্মণ সীতা সুন্দর শ্যামা তো ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲି ରେ ନବୀନା আচ্ছা ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟି ଉଡ଼ିକିରି ବର ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବ হ্যাঁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବ কে ଅଥଚ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାକୁ କଣ ବରପତ୍ର ବୋଲି କହିବେ না କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ପତ୍ରର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ আচ্ছা ନାରୀ ସହିତ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି কে କାହା ସହିତ କାହାର ପ୍ରତିଭାବ ବିଧାତା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିছে আচ্ছা ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବିଧାତା ସେ ପ୍ରତିଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି সতে କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା লে କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ হ্যাঁ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ବଳିକି ନାରୀକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ কোন কলে ରାଗ କାମୋଦି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ ବସନ୍ତୁ যেতবর দূরে তপ চরি পঞ্চাগ্নি তপ তীরে বা হই থায় ভাজি সে সিনা তপে রাজি 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 ওরাই
ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଠିକ ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରିଟା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ବସିବେ। ହଁ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଏ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ତପରେ ଯଦି ଭାଜି ହେଇଥିବ ହଁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ସତ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତ ମନା କରିବାର କାରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ରଖିବେନି? କାରଣଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? যদি কঞ্চা গলে কিনি কহু কাহি রে মু যেতে মনা কলে বলো মনে না ଇଏ ତ ଆମେ ନବରଙ୍ଗ ନାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଟିକେ सुभद्रा शुणी सत्यभामा को जाई न कहिले बाणी सत्यभामा कृष्ण को कहिले ताहा शुणी कृष्ण आदेश देले मायावती ठारू देख मंत्र दे आड़िले स्तमन मोहन बस आदि उच्चाटन ए चारि मंत्र मायावती देले हे बहन सेही मंत्र हरिण सुभद्रा चढ़ी गले अर्जुन को मंदिर प्रवेश होइले सात कबाट पड़ीथिला हे बतर केलिनी मंत्र प्रभाव कबाट फिटिला से क्षणी छुंते सात कबाट बेगे गला फिटी कबाट फिटी सुभद्रा अर्जुन को भेटी मंत्र धुड़ी दाउ नाही भिंगिले सुभद्रा से समय अर्जुन कर हे भांगी गला निद्रा काम बाण रे अर्जुन होइले असंभाल आस आस सुभद्रा रे आस मोर कोड़ आस आस सुभद्रा रे आस मोर कोड़
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ। ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଲେ। ଦ୍ୱାରକାର ନାରୀ ମାନେ ହୁଳ अर्जुन सुभद्रा विवाह काले संकल्पमस्तु शुभम भवतु शुभम भवतु।